Welcome again to my mini vlog. Today is Wednesday, November 12. So kay wala may klase ang babae karon nga buntaga. So maglangan-langan ta diri sa kabaulan. While ga hulat pod ko sa kuang uyuan nga moabot kay mangayo siya og kumpay para sa ilaang kanding daw. So wala unta koy plan nga mangumpay sa kuang mga baka kay gilaay man ko og tagad sa ako ang uyuan no. So ang usa ka baka nako nga laki kani nga baka ako ani siyang gikumpaya na lang kay dugay man nakaabot akong uyuan. So gilaay ko diri sa kabaulan maong nangumpay na lang ko gamay para ani nga baka kay ang duha nako ka baka ako nang gitugway sa daghan nga sagbot nga area. So mao ni siya nangumpay na gid ang babae no kay gilaay jud kaayo ang babae og paabot. O inani rabi ka simple mangumpay pag i-time lapse ninyo. Bitaw oy sa kada adlaw nimong pagpangumpay no maka kuha na jud kag ideya og unsaon ni pagpangumpay. So only taga bukid ra gyud ang makasabot ani nga trabaho o diba lipay na kay akong baka kay ako na siyang gitagaan sa iyang pagkaon nga very lamian nga pagkaon. Magtagad gid na siya kung mangumpay ka, magtagad yun na siya. So relax ako gamay and finally niabot na jud ako ang uyuan kauban sa iyang mga kauban sa trabaho. Mao ni sila guys ang mangayo og kumpay. So grabe na kainit no, diri na lang dapit na ko na sila gipag panguha og kumpay sa ako ang kuanan kay landong man. So inani mangumpay ang taga syudad, gi time lapse rin nako pero grabe kalangay dili abanid bitaw magkumpay. Sus nagkadiin-diin sila og pangumpay in tawon. Ingon ani mangumpay ang taga syudad mga be. Grabe kalingas nguha reg butong murag amoa bitaw lo mangayo mig butong. Nanguha ra mig butong and that's all and thank you for watching everyone. Bye.